सर्वमङ्गल्ये माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध त्रयोदश अध्याय। अवधूतर इतिहासे जतिर धर्म त्रयोदशे। नारद उवाच एबे कहिबा जति धर्म स्वभावे अवधूत कर्म। माया संसार दूर करी बुलिब देह मात्र धरी। ग्रामे बंचिब एक दिन दिदिन न रहिब पुण। निर्जने दिगंबर बेशे जेबे पशिब वन देशे। कौपीन करिब वसन एका भ्रमिब रात्र दिन। केबे हेन करिब संग थिला संसारे जार संग। सर्वभूतरे शांतिपण श्री नारायण परायण। सत असत विश्ववेनी तुले भाविब आत्मा घेनी। परम ब्रह्म आत्मा सार सर्वव्यापित निरंतर। जाग्रत स्वप्न मध्ये रही आत्मार गति आत्मे ध्यायी। आत्मार बंध मोक्ष बेनी लखिब माया मात्र घेनी। वस्तु स्वभाव नाही तार एणु सर्वदा निर्विकार। वस्तुर नित्यानित्य भाव एणु ए शरीर ध्रुव। जीवर उत्पत्ति मरण कालटीए भावे कारण। एणु शरीर धर्म जानी आत्मार गति परिमाणी। अशास्त्रे न करिब रति जीविका ज्योतिष प्रभृति। दूरे ते जीव तर्कवाद जे शास्त्रे पक्षपात भेद। अभ्यास न करिब ग्रंथ शिष्य न करिब बहुत। व्याख्यान निज प्रयोजने केबे हेन करिब मने। महांत जतिर आश्रम होए बा नोहे निज धर्म। सुशांत बुद्धि समचित होइब अर्थरे विरक्त। दृश्य अदृश्य भावे थिब बाई बालक चेष्टा भाव। मूक बधिर प्राय बेशे भावे बंचिब आत्म बसे। शुण राजन सावधान जे इतिहास पुरातन। प्रह्लाद संगे मुनिवर नाम जाहार जगर। एबे निजनक संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद। से प्रह्लाद एक दिने मृगया अर्थे गले बने। भृत्य किंकर घेनी संगे बने विहरे क्रीडा रंगे। एमन्ते सह्यगिरि तटे कावेरी तटे भूमि पृष्ठे। शयने देखी मुनिवर शरीर धूलिरे धूसर। स्वेद कर्दमे से भूषित सम्मुखे देखे विपरीत। कर्म वचन लिंग वर्णे लखी न पारे अनुमाने। किबा आश्रम लखी नोहे सुमने विचारी संदेहे। ताहांकु देखी प्रह्लाद भावे न मिलावे निपाद। लक्षणे मणि तार गति बोले असुर नरपति। प्रह्लाद उवाच
ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତୋହର ସ୍ୱଭାବେ ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର। ଭୋଗୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ତୋ ଦେହ ଦେଖି ବିଚାରଇ। ବିତ୍ତ ଅର୍ଜନେ ଭୋଗୀ ଜନେ ଭ୍ରମନ୍ତି ନଗର ବିପିନେ। ଭୋଗର ବଳେ ପୁଷ୍ଟ ଦେହି ଏ ଅନୁମାନେ ମୁଁ ମଣଇ। ଉଦ୍ୟମ ନ କରି ତୁ ଧନେ କିମ୍ପା ଶୋଇଛୁ ଘୋର ବନେ। କେମନ୍ତେ ପୁଷ୍ଟ ତୋ ଶରୀର କହ ସଂଶୟ ଯାଉ ଦୂର। କହ ତୁ ନ ଭଜି ମଉନ ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିବା ଭାଜନ। ଯେ ଦକ୍ଷ ପଣ୍ଡିତ ଚତୁର ବିଚିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପ୍ରିୟ କର। ତାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ସର୍ବ କହେ ମନେ ଅହଙ୍କାର ନ ବହେ। ନାରଦ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଣୀ ସେ ଅବଧୂତ କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି। ତାହାର ଅମୃତ ବଚନେ କହଇ ହୃଷିତ ବଦନେ। ଅବଧୂତ ଉବାଚ ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୈତ୍ୟବର ଜାଣଇ ମହିମା ତୋର। ସଂଶୟ ନାହିଁ ତୋର ମନେ ତୁ ଦେଖୁ ନିର୍ମଳ ନୟନେ। ଯାର ହୃଦଏ ନାରାୟଣ ବସଇ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ। ସେ ଭକ୍ତି ବଳେ ତମ ଘୋର ନାଶଇ ଯେହ୍ନେ ଦିବାକର। ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଲୁ ଯେବେ ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଭାବେ। ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧି ଯେଇଛନ୍ତି ମହାନ୍ତ ପୁଛିଲେ କହନ୍ତି। ଭବବାହିନୀ ତୃଷ୍ଣା ନାମ ତାର ପୂରଣେ କେହୁ କ୍ଷମ। ସେ ତୃଷ୍ଣା ବଳେ ମୁଁ ଜଗତେ ଭ୍ରମିଲି ଜନ୍ମ କୋଟି ସତେ। ଅଶେଷ ଯୋନି ଗର୍ଭବାସ ତେବେ ହେନ ପୁରିଲା ଆଶ। ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଦୋଷେ ଭ୍ରମି ଫୁଟି ହୋଇଲି ପଥଶ୍ରମୀ। ଯେ ଶୁଭ କର୍ମ ମୋର ଥିଲା ସେ ଫଳ ଏ ଜନ୍ମେ ଫଳିଲା। ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ୱର୍ଗ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର। ସ୍ୱଧର୍ମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ବାସ ଅଧର୍ମେ ନରକେ ପ୍ରବେଶ। ଏବେ ନିଦ୍ୱାର ଯେତେ ଯନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗେ ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତି। ଭଜନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ତରନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମ ମରଣେ। ମୁଁ ଏ ସଂସାର ସୁଖ ଦେଖି ବିଚାରି ମନେ ହେଲି ଦୁଃଖୀ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୈଥୁନ ଗୃହ ବାସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ ଆସେ। ଅନ୍ତେ ନରକେ ବିଶ୍ରାମନ୍ତି ଏ ଘେନି ମନେ କଲି ଭ୍ରାନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଗୃହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡ଼ି ତପସା ଧଇ ଦୁଃଖେ ପଡ଼ି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗେ ନର ଦୁଃଖୀ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗେ ହୁଅନ୍ତି ସୁଖୀ। ଏବେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣର ପ୍ରସାଦେ ନିବୃତ୍ତି କର୍ମ ଯୋଗ ସାଧେ। ନିତ୍ୟେ ଭାବଇ ଆତ୍ମା ଭାବେ ମନ ଆନନ୍ଦେ ସୁଖ ପ୍ଲବେ। ମନ ସଂକଳ୍ପ ଭୋଗ ତେଜି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ ବନେ ଭୁଞ୍ଜି। ଏଣୁ ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥେ ମୁହିଁ ସଂକଳ୍ପୀ ଏକାନ୍ତେ ଭ୍ରମଇ। ଏବେ ହୋ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୁଣ ବିଷୟ ବସେ ଯେତେ ଗୁଣ। ତାମସ ରଜ ଗୁଣ ତେଜେ ବିବିଧ କାମ୍ୟ କର୍ମ ଭଜେ। ଆତ୍ମାର ହିତ ନ ସୁମରେ ଅସାଧୁ ମାର୍ଗେ କର୍ମ କରେ। ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମନ୍ତି ଘୋର ପଥେ ନାନା ଯାତନା କର୍ମ ତନ୍ତ୍ରେ। ଘୋର ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଏ ଘେନି ମୋର ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି। ଦେଖ ଅଜ୍ଞାନେ ମୋହାଚ୍ଛନେ ସଂସାରେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ଜନେ।
যে জল তৃণে আচ্ছাদিত তাহা নৈচ্ছয়ী তৃষিত। মৃগ তৃষ্ণাকু জল মণে ভ্রমে ভ্রময়ীয় কারণে। তাহার শ্রম মাত্র সার যে আত্মা ন করে বিচার। কর্ম আয়ত্তে দেহে থাই আত্মার সুখ যে ইচ্ছই। সংকল্পী ক্রিয়া করে যেতে নিষ্ফল হয়ে কার্য অন্তে। অধ্যাত্ম আদি দুঃখ যেতে আত্মা নিপাত যার অন্তে। বিমুক্ত নোহে প্রাণী এণে কি প্রয়োজন অর্থ কামে। লোভী প্রাণীଙ୍କ দুষ্ট মନ বଳେ বন্ধନ করে ধନ। ଧନୀ ଜନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ଧନ ତୃଷ୍ଣାକୁ ଉପେକ୍ଷି। ଦେଖଇ ଧନୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିଦ୍ରା ଭୋଜନେ ନାହିଁ ସୁଖ। ରାଜାର ଭୟ ନିତ୍ୟେ ଧନେ ଚୌର ସ୍ୱଜନ ଶତ୍ରୁ ଜନେ। ଯେ ଅବା ଆସେ ଧନ ମାଗି ତା ଦେଖି ଚିତ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭାଗି। ଅଶେଷ ଆପଦର ସ୍ଥାନ ଏ ଧନ ମୂଳୁ ହୋଏ ଜନ୍ମ। ଯେ ଶୋକ ମୋହ ଲୋଭ କ୍ରୋଧ ନିତ୍ୟେ ଉଦ୍ବେଗ ଯେ ପ୍ରମାଦ। ଯାହାର ମୂଳୁ ଏ ସ୍ରବନ୍ତି ଧନର ମୂଳେ ପ୍ରାଣ ଭୀତି। ଏ ଘେନି ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ଲୋଭ ତେଜନ୍ତି ଜାଣି ଧନେ। ମଧୁମକ୍ଷିକା ଅଜଗର ଏ ଜନ୍ମେ ଗୁରୁ ଏ ମୋହର। ଯେ ବୈରାଗ ପରିତୋଷ ଏହାଙ୍କ ତହୁଁ ଉପଦେଶ। ବୈରାଗ୍ୟ ସର୍ବକାମେ ମୋର ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ମଧୁକର। ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯେ ଅର୍ଜନ ତାକୁ ବିନାଶୀ ହରେ ଆନ। ଧନ ନଇଛି ଦୋଷ ମନେ ଭ୍ରମଇ ଯଥା ଲାଭ ଧନେ। ମହାସର୍ପର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବଞ୍ଚଇ ଉପଦେଶ ଧ୍ୟାଇ। ତଥାପି ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସନ୍ନେ ନିତ୍ୟେ ଆନନ୍ଦ ମୋର ମନେ। ମୋ ଦେହେ ବଳ କାନ୍ତି ତୁଷ୍ଟି ସୁଖ ବର୍ଦ୍ଧନେ ଦେହ ପୁଷ୍ଟି। ଏ ଭାବେ ବଞ୍ଚେ ମୋର ଦେହି ମୁଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନ ଜାଣଇ। ଅଳ୍ପ ଆହାର କାହିଁ ପାଇ କାହିଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଞ୍ଜଇ। ସ୍ୱାଦୁ ଅସ୍ୱାଦୁ ନ ମଣଇ ଯେ ଦିନେ ଯେ ଅବା ମିଳଇ। ଗ୍ରାସକୁ ଅମୃତ ମଣଇ ସୁମିଷ୍ଟ ମିଳେ ଅବା କାହିଁ। କାହିଁ ବା କଟୁ ତିକ୍ତ ପାଇ ମନ ସନ୍ତୋଷେ ତା ପୁଞ୍ଜଇ। କାହିଁ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପହୃତ କାହିଁ ବା ମାନ୍ୟ ବିବର୍ଜିତ। କାହିଁ ବା ଦଧି ଅନଘୃତ କାହିଁ ବା ଲବଣ ବର୍ଜିତ। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ନ ବାରଇ ଯହିଁ ଯା ମିଳେ ତୁଷ୍ଟ ତହିଁ। ଏମନ୍ତେ ରଖଇ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ ମୋ ଶୟନ। ରାତ୍ର ଦିବସ ନ ଜାଣଇ ଉଭୟ ଏକ ପ୍ରମାଣଇ। ପାଟ ବସନ କାହିଁ ପିନ୍ଧି କାହିଁ ବୁଲଇ ଚର୍ମ ବାନ୍ଧି। ଚିରାଣୀ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ମିଳେ କାହିଁ ବା ବଞ୍ଚଇବ କଳେ। କର୍ମ ଆଦରି ତୋଷ ମନେ ବସଇ ଇଚ୍ଛା ସୁଖ ସ୍ଥାନେ। କାହିଁ ବା ଧରଣୀ ଶୟନ କାହିଁ ପାଷାଣ ତୃଣ ପର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁ ପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ କାହିଁ ପଲଙ୍କେ ନିଦ୍ରା ଯାଇ। କାହିଁ ହଂସୁଲି ତୁଳି ପରେ କାହିଁ ଶ୍ମଶାନେ ବନ ଘରେ। କାହିଁ ବା ସ୍ନାନ ମୋ ଆନନ୍ଦେ ସୁବାସ ତୈଳ ସୁଗନ୍ଧେ।
काहीं चंदन गंध सार काहीं बा नाना अलंकार सुबास पुष्पमाळ गंधे काहीं बा गज स्वकंधे काहीं बेष्टित पीतांबर काहीं बा भस्म दिगंबर काहीं बा ज्ञान थाई देहे काहीं भ्रमई गृही प्राय हे प्रहलाद शुण धीरे आउ कहिबा तो छामुरे विषय जड़े प्राणी थांती निज स्वभाव प्रकाशंती काहाकु निंदा स्तुति मोर केबे न करे विचार सर्व प्राणी श्रेय चिंती एणु मो मने नाही भ्रांति आनंदे गोविंद चरणे चित्त निवेशी अनुक्षणे चित्ते विकल्प होम करी ताहाकु मन मध्ये भरी मन विकार तत्ते थोई जेणे माया को भय नाही से माया आत्मा अनुभूते सत्य संकल्प मुनि मते तेणु निर्विकार मो मन निर्गुण ब्रह्मे करी लीन एमते आत्मा अनुभूते कहिली तोहर अग्रते जे लोक शास्त्र मत दुई एणे वर्जित मोर देही तू जेणु विष्णुर भकत तेणु कहिली तो अग्रत तू प्रहलाद कृष्ण दास एणु मु तोहर विश्वास नारद उवाच एमते मुनि मुखु शुणी परमहंस धर्मवाणी से प्रहलाद ज्ञानी धीर स्वभावे विष्णुर किंकर से दत्तात्रेय तत्ववाणी प्रवाह सुधा तरंगिणी से प्रहलाद शुणी कर्णे बंदिला विविध स्तवने आनंदे नमिला चरणे सदने गला तत्क्षणे शुण सुजने दृढ़ चित्ते हरिचरित भागवते प्रह्लाद दत्तात्रेय कथा शुणन्ते खंडे भव व्यथा एणे निर्मल कर चित्त कहई विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिर नारद संवादे जतिधर्मे त्रयोदश अध्याय गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे